पंचायती कंप्लेन दिल्ली आशिल्ली 6 महिन्या पयलीं पंचायतीन कांय एक्शन घेवना। दामण वेस्ट राय हांगासर एका घरान पावसाचे उदक भरून घरातली मनशां भितरूच अडकली। सगळीकडेन उदक जाल्ल्या कारणान तांकां भायर सरपाक सुवात ना। शेजाऱ्यान उदक वचपाची वाट बंद केल्ल्या कारणान हे उदक घरान भरला अशें मालकाचें म्हणणें। 6 महिन्या फाटीं पंचायतीक तशेंच हेर प्रशासनाकडेन कंप्लेंट केल्ली, मात कोणेच ताचेर एक्शन घेतली ना अशेंय ओनराचें म्हणणें। हांगा सगळें फ्लड जाल्लें आसा, आमच्या घरान उदक पावला। ताणें उदकाची वाट खंय आशिल्ली ती बंद केल्या, माती घालून पॅक केल्या, म्हणून हे सगळें सिच्युएशन जाला। हांगा उदक फूल रस्त्यार पर्यंत पावला, फुडल्या 3-4 घरांनी सुद्दां उदक पावला। आमकां खंय भायर वचपाक मेळना, कांय करपाक मेळना। सो पंचायतीक कंप्लेन दिल्ली आशिल्ली 6 महिन्या पयलीं पंचायतीन कांय एक्शन घेवना आनी BDOकूय कंप्लेन दिल्या, कलेक्टराकूय कंप्लेन दिल्या, अजून तरी पर्यंत कांय एक्शन घेवना। सो हे अशें सिच्युएशन आसा।